तो हेलो स्टूडेंट मु स्वागत करुच्ची मोर चैनल सिंपल स्टडी विथ स्टूडेंट को। तो आज आम देखा जाऊँगी +3 सेकेंड सेमिस्टर NEP 2020 MDC फिलोसफी केतेक सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करवा। वेदर अर्थ कौन? ज्ञान। वेद केतोटी? 4टी। ऋक्, साम, यजुर एवं अथर्व। ऋग्वेदर विशेषता कौन? 1028 सूक्त एवं 10टी मंडल। सामवेद कौन? सामवेद होइछि गीत वेद। वेदांग केतोटी? 6टी। पुरुषार्थ कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 3 प्रकार ऋण: देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण। संख्या स्थापक कौन? कपिल। न्याय प्रमाण कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द। हिंदू विवाह कौन? संस्कार। तो देखा 2 मार्किया क्वेश्चन। ऐत्रेय ब्राह्मण कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद सहित संबंधित। एथिरे यज्ञ, कर्मकांड और वैदिक समाजर धार्मिक आचार विचार उल्लेखित करा जाए। यजुर्वेदर गुरुत्व: यजुर्वेद को कर्मबद्ध मध्य कहा जाए। एथिरे विभिन्न यज्ञ, हविष्य और क्रियार विवरणी मिले। सामवेदर विशेषता कौन? सामवेद ऋग्वेदर मंत्रगुड़िक संगीत और स्वर रे गाइबाकू निर्देश रही। अथर्ववेद: अथर्ववेदरे मंत्र, औषध, मांत्रिक प्रथा और लोकजीवनर उल्लेख मिले। वेदांग कौन? वेदांग 6टी अटे। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प एवं ज्योतिष। वेदपाठ व्याख्या पाई सहायक। पुरुषार्थ कौन? पुरुषार्थ 4टी अटे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बा नीति, धन, इच्छा, मुक्ति। 7 सांख्य दर्शन: कपिलांक दर्शन पुरुष प्रकृति तत्व 25टी तत्व। न्याय दर्शन गौतमंक दर्शन 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द। हिंदू मैरिज: हिंदू विवाह को संस्कार माना जाए। धार्मिक कर्तव्य, पति पत्नी सामाजिक धार्मिक बंधन। देखिबा 5 मार्किया क्वेश्चन। ऋग्वेदर विशेषता: ऋग्वेद समस्त वेद मध्यरु प्राचीनतम और सर्वप्रधान अटे। यार 10टी मंडल और 1028टी सूक्त अच्छी। प्रधानतः यह देवता स्तुति करने रचित। अग्नि, इंद्र, वारुण, सूर्य, उषा, मित्र, सोम इत्यादि देवता को एथिरे पूजा करा जाए। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नुहे, यह समाजर अर्थनीति और साहित्यर चित्रण मध्य करे। एथिरे वैदिक समाजर परिवार, विवाह, जीविका, कृषि, वाणिज्य, युद्ध एवं साधारण जीवन रे सूचना मिले। साहित्यिक दृष्टि यह कवितामूलक छंद, अलंकार, सुंदर उपमार व्यवहार रही तथा नासदीय सूक्त परम सत्यर विषय रे चिंतन करिछि। सारा कथा ऋग्वेद प्राचीन भारतीय जीवन, धर्म, संस्कृति और दर्शनर मूल अभिलेख अटे। तो पिला माने एई क्वेश्चन पढ़िबार चांस बहुत अच्छी। तो से देखी ने सामवेदर विशेषता: सामवेद को गीतवेद कहा जाए। एथिरे 1875टी मंत्र अच्छी जार अधिकांश ऋग्वेद गृहीत। सामवेदर मंत्र मान स्वर सहित गाई थांती। यह संगीतर मूल स्रोत बोली धरा जाए। यज्ञ रे उच्चारित हेबा समय रे मागणा एही मंत्रगुड़िक स्वरोच्चारण रे पाठ करती। सामवेदर प्राधान्य संगीत, नृत्य और साहित्य रे एथिरे भारतीय संगीत प्रथार उत्पत्ति घटी। तो 3 नंबर अर्थवेदर विशेषता कौन? अर्थवेद को जनसाधारण वेद बोला जाए। एथिरे 20टी कांड, 730टी सूक्त और प्राय 6000टी मंत्र अच्छी। यार धार्मिक सहित साधारण जीवन जीविका, रोग निवारण, मंत्र, तंत्र, औषध, विवाह, संतान इत्यादि विषय को स्थान दि जाएगी। अथर्व वेदरू आम प्राचीन चिकित्सा प्रणाली, मानवीय भय, आशा, ग्रामीण संस्कृति विषय जानीपार। यहाँ
ବ୍ରହ୍ମବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବେଦାଙ୍ଗ ପ୍ରକାର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବେଦାଙ୍ଗ ମାନେ ବେଦର ଅଙ୍ଗ। ବେଦକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ବିଷୟକୁ ବେଦାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱର ବା ଉଚ୍ଚାରଣ, ବ୍ୟାକରଣ, ଭାଷାର ନିୟମ, ନିରୁକ୍ତ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଛନ୍ଦ, ଛନ୍ଦସ୍ ବା ପୋଏଟିକ୍ସ, କଳ୍ପ, କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ବେଦାଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା, ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଗତି କରିବା। ତ ଦେଖିବା 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବେଦୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ସମୂହ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବା ବେଦୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଗଭୀର ଅଂଶ। ବେଦରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ନୀତିମୂଳକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମାନବୀୟ ଜୀବନର ମୂଳ ଗୁଣ, ନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ସମୂହ। 1. ଧର୍ମ। ବେଦୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜରେ ନୀତି, ନ୍ୟାୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଧାନ କରେ। ଏହା ମାନବକୁ ସମାଜର ସଦାଚାର ଏବଂ ନୀତିର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ 2 ନମ୍ବର ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଏକ ମୂଳ ଗୁଣ ଯାହା ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ କରେ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ବେଦୀୟ ଜୀବନର ଆଧାର ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଗୁଣ। ତ 3 ଅଛି ଅହିଂସା। ବେଦୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ହିଂସାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନୋଭାବ, କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେବାକୁ କହେ। ଅହିଂସା ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ସମାଜର ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁସ୍ଥିତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତ 4 ଅଛି ସେବା ଓ କରୁଣା। ବେଦୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମାଜ ସେବାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଏବଂ କରୁଣା ଦେଖାଇବା ମାନବୀୟତାର ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ତ 5 ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ନିୟମ। ବେଦୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱୟଂ ନିୟମ ଏବଂ ନିଜ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ। ଏହା ମାନବକୁ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠାଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର MDC ଫିଲୋସଫି।